široko. Neoplanta delikates. Sneg nije nimalo neočekivana pojava u prvoj polovini oktobra na severu Mongolije. U dolini Šiškida bilo ga je i prethodnih dana, ali se brzo topio. Ovog jutra je međutim osetno hladnije, pa neće biti čudno ako se beli pokrivač zadrži do kraja naše ekspedicije. Sezona ribolova na ovoj reci inače traje do 30. septembra, kada se oba kampa zatvaraju. Iako smo unapred bili svesni mogućih problema sa zavejanim putevima, tražili smo ovaj vanredni termin jer smo procenili da bi riba sada mogla najbolje da radi. Posljednja grupa gostiju otišla je iz Hanagaja pre 10 dana, ali je za njima ostalo dovoljno goriva za agregat, a piće i namirnice smo poneli sa sobom. Plan za današnji dan pravimo tokom doručka. Prvih 6 kilometara ići ćemo peške i usput pecati na nekoliko dobrih mesta, a ostatak puta do Tengis kampa preći ćemo na konjima. U Mongoliji sneg nije iznenađenje i mnogo ranije, a danas je 9. oktobar. Mi se nalazimo na reci Šiškid, u kampu Hanagaj, najjužnijoj tački na koju smo se spustili. Od nas nadalje je praktično još 40 km potpuno neprohodnog terena, tako da ćemo polako danas krenuti nazad. Vrlo naporan, zahtevan ribolov. Zahtevan, znači traži dosta fizičke pripreme, kondicije, pešačenja po kamenju, izuzetno dobru opremu, kombinezone, nepropusne cipele, vetrovke i tako dalje. I naravno traži malo volje, više nego ostali sportovi. Ruke su smrznute stalno, do pojasa ste u vodi, ali sve to zna da nagradi neka velika, kako mi kažemo, mladica, ovde čuveni tajmen. Jedna od najborbenijih riba na svetu. Svaki ribolovac vam zavidi kad kažete da ste bili, u pozitivnom smislu naravno, da ste lovili tajmene. Nije važno koliki je, zadovoljstvo je onaj od 2 kg, naravno 10 puta veće zadovoljstvo je onaj od 20. Dan je kratak i nemamo mnogo vremena, pa pecamo samo tamo gde se staza sasvim približava reci. Par zabačaja i idemo dalje. E pa sad, za one koji misle da je ribolov penzionerski sport za ljude u godinama, što mi negde jesmo, ipak je potrebna dobra fizička kondicija, jer tereni ponekad, ako hoćete pravi trofej, nisu baš laki. Oko podneva je temperatura značajno porasla. Vreme se prolepšalo, sneg je okopnio, a mi smo stigli na Bele stene, možda najbolji teren na celoj reci, na kom ranku odmah udara kapitalac. Ovo se zove san svakog ribolovca. Tajmen, pa bar jedno 30 kg. Bar jedno 30 kg, 140-150 dužine. Možda je ovo i sigurno je rekord na ovog našeg putovanja.
a možda i uopšte. Ogromna riba, moćna, lepa, jaka. I narednih dana smo uživali. Imali smo sreće sa vremenom, a riba je radila izuzetno dobro. Šiškid opravdao sva naša očekivanja. Zakačila za stenu! Petnestica. Ja mislim da to ima više, veruj. Ispunjen san svakog ribolovca u Mongoliji je ova riba. Taj. Široko. Neoplanta delikates. Osjećamo se kao predsjednici Mongolije, pošto se nalazimo na mestu koje se zove Predsjednički vir, gdje je on ulovio velikog tajmena, a što smo i mi uradili danas. Vraćamo se nazad, imamo 2,5 sata do kampa, jahanje. Bez Zorginih mirnih i poslušnih konja, ribolov bi nam bio znatno komplikovaniji. Svakog dana posle raftinga na njih tovarimo čamce i opremu i jašući vraćamo se u Tengiz kamp. Tako stižemo mnogo brže nego kada bismo pešačili, uz to i neuporedivo odmorniji. Ma gde pecali, u bazu najčešće dolazimo u smiraj dana. Dok mrak pada na jezero Caga Nur i reku Šiškid, agregat se uključuje i svetla se pale u brvnarama Tengiz kampa. S obzirom na to u kakvoj se divljini nalazimo, imamo vrhunski komfor.
Svih ovih dana kuvarice su nam pripremale različitu hranu i brzo su shvatile šta nam iz njihovog raznovrsnog repertoara najviše odgovara. Probali smo po nekoliko mongolskih i čeških jela, koja su nam se dopala, a naučili smo ih da prave jagnjetinu ispod sača i palačinke. Prethodnih večeri smo do kasno u noć ostajali u trpezariji, a sada ćemo ranije na spavanje, jer nas sutra očekuje dug i naporan povratak kući. Isti pribor. I jutri. Znači, peteš na ovom. Iako planetu obilazimo sa ribolovačkim štapom u ruci, mi veoma poštujemo sve vode i njihov živi svet, a pogotovo tajmena, kog Mongoli smatraju potomkom rečnog boga i duhom reke. Za 7 dana na Šiškidu uhvatili smo preko 70 sibirskih mladica, uključujući nekoliko kapitalnih, znatno iznad prosečne lovne veličine. A napecali smo se i krupnih lenoka i arktičkih lipljena, kao retko gde do sada. Trudili smo se da sve ribe pažljivo prihvatamo, brzo oslobađamo udica i nepovređene vraćamo u vodu. Iz sveg srca se nadamo da će ovaj neobični i jedinstveni ekosistem, koga čine jezero Caganur i reka Šiškid sa svojim pritokama, biti zauvek sačuvan i da će na izvoru Malog Jeniseja tajmeni i nadalje plivati u nesmanjenom broju. U srcu Vojvodine Novi Sad. U Novom Sadu Neoplanta, a u Neoplanti Novi Kulen, na vojvođanski način. Široko. Neoplanta delikates. Šabačka feta i Mediteran dolazi prirodno.